কিছুতেই করো না। बाहर जा ही नहीं सकता। बस तो फिर वो মায়ের আজকে অ্যানিভার্সারি, তো মাকে আমি আজকে বললাম যে सब देखते थे। পাঠিয়ে দিতে। তো মা দিল না, আমার কথা শুনলো না। করতে মনে আছে বলতো? जी सर। তাই বললাম তো যে আমি কেক আনবো, তারপর আরো সাজাবো, তো তুমি শুনলো না। ऐसा किसी करता है तो 11 बजे कॉलेज से वापस क्यों नहीं गई थी? তো আজকে আমরা দুজন পাঙ্গা লড়বো। তো পাঙ্গা লড়বো নে, পেছন দিকে হাত দে, পেছন দিকে হাত কর, পেছন ইয়ে আমার উল্টি, পেছন দিকে হাত কর এরকম করে। আজ একটা খেলা হবে না, ওটা হবে না, ওটা হবে না। পেছন দিকে হাত দে, পেছন দিকে হাত দে। না আমি খেলবো না। দেখি তোর কত ক্ষমতা কেন, দেখো আমি খেলবো। তোর কত ক্ষমতা দেখি। खेलता है। খেলা হবে না, হবে না। তোমরা সব যাও যাও যাও, যে যার কাজে লেগে বড়, এখানে খেলা হবে না। তোর কত ক্ষমতা দেখি। क्या बात है? कभी भी तो तुम अपने घर से बाहर और वो हमेशा आता जाता रहता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? মুসামা 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 शिवाजी का हाथी हुआ। এই গাইস, আমাদের মশা ব্যাট, এত মশা মশাই থাকা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, মশার আলাউ, কিছু বলো না। কচুয়া, কি আনবো रखा नहीं है। কি আনবো, সে অন্য দিন लोग आते जाते हैं। করবো তো। जब शिवाजी के घर के बाहर এই তা কি করবো আজকে, করবো বললাম না। আজকে কি রান্না হবে? আজকে রান্না হবে ফুলকো ফুলকো লুচি, তারপরে কষা কষা আলুর দম, जाती তারপরে कोई बिचारी की चाहिए औरत नहीं, जैसी औरत थी বাইশ বাইশ করা। माफ कीजिएगा मनीष भाई, सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। কেটে তোমাকে কেক আনা করো। शोभा जी का सोसाइटी की মানে প্রতিদিন জন্মদিন আসবে না, आज इन छोटी छोटी बातों आज को लेकर जन्मदिन, आज केवल सर 2 आनंद का झगड़ा हुआ अरे एक मास। खड़ा हुआ था किसके साथ? इनसे, रचना जी से। তো মাসে মাসে জন্মদিন আসবে। ও তো পড়ে গেছে, ওরা পুরো পা উল্টিয়ে পড়ে গেল। इनमें से ऐसा कोई नहीं जो शोभा को इस तरह से बांट सके। ব্যাগটা কই, মশার ব্যাগটা কই? हुआ है ना, किसी ने तो किया है। রং যত करने दीजिए सर, এই রাতবেলায় কোথায় যাবো আমি? करने जा रही है तो उसे टोकना ठीक नहीं है। 9:30 বাজলো, রান্না করি গা। আমি 7:30টাই বলেছি। मैं जानता हूँ अच्छी तरह। কি मैं वहाँ पर তখন আমি যাবো নাকি, আমি ছিলি না। তুমি সব চেনো। तुम लोग कई बात जानता हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादों के गुब्बारों को उड़ने से पहले ही फोड़ करके दम लूंगा। চলো আবার রান্না করতে হবে ফ্রেন্ডস। এখানে কোনো পাঙ্গা লড়ালড়ি হলো না, কোনো কিছুই না, শুধু মারামারি দাঙ্গা দাঙ্গি হলো। वो तो सब नाच कर रही थी। 9:30 বাজছে, আমাকে রান্না করতে হবে। इस औरत के करके किस चीज से बहुत তুমি খাবে না, খাবো না। অন্যদিন পাঙ্গা নিয়ে ভিডিও দেবো। समझे। কত ক্ষমতা একবার দেখি, আমার কত ক্ষমতা একবার দেখবো। यही वजह है। इसमें तो मैं उनका फूल भी मिला था। চলো ওকে, বাই বাই, টাটা টাটা।